Messieurs, dames, bonjour. Les enfants de Goma, venez, on va parler des dossiers de la ville de Goma. Aujourd'hui, sous occupation d'IM 23. D'abord, le premier dossier, Goma, Bachanzo Rabato Bamingi. Il y a eu beaucoup de morts cette semaine. En tout cas, au quartier Keshero, à Ndosho, à Nyabushongo, à 17h30, on tue un jeune. On ne va pas insister, mais les autorités, tenez bon. Mettez en place des mesures qui s'imposent en sécurité chez Goma. On continue encore de tuer beaucoup de gens. Mais on va parler d'autres situations à Goma dans une langue que les enfants de Goma vont comprendre. Sophie, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les internautes de Kivu Morning Post et Télévision. Hali ya Goma haiko mzuri, on va commencer par là. Batu Ndiyo. wangana kufa malgré tout. Malgré tout, batu wanakufa ile ni kweli. Ni iwo nafika 19h. Masasi naanza mu quartier zimoya mu vila Goma. Mais aussi zile matiweri ziko zinafanyikana mchana 17h30, circulation ingaliki, batu banenda ma occupation zabo bengine biko banarudia kunyumba. Mais tu te rends compte que babandi, on ne sait pas ni batu gani benye biko banaingia kuua batu. Alors ile moya ni inquiétude yenye ko sana mu niveau ya population na banatoa tu malalamiko kungambo ya gouvernement en place. Kuangalia gisi bata tia ma mécanisme zote pour renforcer sécurité mu vila Goma, surtout moi 18 quartiers za vila Goma, enregistrement des décès kila siku. Kila siku watu wanakufa. Vraiment ni kila siku. Deuxième dossier. On a aussi pas un dossier. Deuxième dossier, le dossier à motard. OK. Alors, identification à Moupia, selon communiqué à maire, il faut que motard wene va identifier. Balwa tena identifier, tena wana kwa identifier, tena wana kwa identification des identifications. Nini njo ya inapatikana? En fait, ba motard banakuwa toujours ba victime. Ya katuite ya identification. Jour banapenda bavalishe jina moya ke banakoperaka na ba criminel. Haiko kila motard njo anakoperaka na criminel. Na haiko bale ba criminel njo banetizaka ma moto za ba motard. Biko na ma moto propre zabo. Zebali uzaka mu criminalité. Au zinye walibaka? Oui, zebali. Parce que mimi nakumbuka ile siku Goma bana itwala, donc Goma na tombé entre mai à 23. Baliliba moto du côté parce que kulikuwa kuna circulation ma bus na ma taxi. J'étais obligé de prendre ma moto et aller circuler pour trouver les informations. Pour les quoi? Bakani ba moto. Donc ça moi les motos na yebi kona yebi ndani. C'est ça. Ça moi moto na tola moto yake anenda opérer amo, anenda uwa na moto. Est-ce que ni motard? Haiko motard. Ile identification inafanyikanaka kila siku. Mais mu sens gani sasa? Parce que baka utiliser ba informaticien ko basaidia ku créer ma base de données, banafanya enregistrement ya motard, numéro plaque, na ile numéro ya plaque yake ya chassis inakuwa ku gilet yake. Ou soit ku casque yake. Pale ça sera mieux que kujua qui fait quoi. Mais ça on a fait identification nina je présenter mieux njo Sofia ne kalaka katindo, c'est fini. Alors il est à changer nini? Rien du tout. Et pourquoi pas il est ma bale motard parce que quand on a identifié ma quartier za surtout kwa nyumba 10. Est-ce que ma adresse wanapananga zinawaza kweli? Njo kitu ya kwanza yenye une fois bakasema bana procéder ku identification banzi epale. Mais autorité anapenda nini exactement ça nasema batu bakiwa identifier? Bon, je pense anapenda ya kwanza ayo nombre za ba motard mu vila Goma. Deuxièmement, tout quoi couler côté ya kuangalia si ka renforcement au niveau kulipele si on peut appeler ça quand ni taxe. Bon, mpaka pale mkubwa yasema kwa watalipa. Yasema ni ya makuta. Bon. Mais ba motard uliongea nao wanavipokea. Banasema abayue juu ya nini watafanya identification. Donc abayue bataenda tu watabisikilia kule sama nawaambia wenjo nani me habayue parce que na ba chef yabo habaya wapatia information vraie yeko dina l'identification. Mais espérons que ita saidi parce que bandi ya mingi biko opérer en tout cas biko opérer na ma moto surtout soir pour renforcer vraiment sécurité parce que en tout cas situation sécuritaire haiko mzuri mgoma. Mais aussi, il est lié na quand même geste yakaba, mais ça on a tout observé moins une semaine. Oui. Ba kidnapper, va kidnapper 6 enfants. Est-ce que le fait les mêmes images? Dio. Tu m'en connaissais. On a les garçons, on a les papas moi on a sema. Moi le fait interview. Moi le fait interview.
ule ni myombake na ule fille monyona nyuma yake. Okay. Na mweko pembeni yake ni kakake. Donc Famille nika moya famille. bali kidnapper 6 enfants. Bashafa association aba kidnappeur. Juu ya kulomba makuta. Bale banapashwa kwanza subir rigueur ya loi. Banapashwa donc Sasa atuko fasi kwa kuna ma prison na justice haiko kwanza ima siku. Non, batajikaza kwanza. Juu wale watu wakasema bana ba libérer, bana ba pardonner, bana rudia. Bateza fa semblant mu 3 mois 4 mois bana rudilia kazi yabo ya kidnapping. Parce que si on avait pas mtoto wa mwingine mwa situation uko nakutana tunalamuka mtu akuonekana kurudia alienda mkazi ya kurudia hatuyei alienda wapi sasa naona akia kidnapper mtoto inakuwa kuongeza stress. En plus de cela unaanza mulomba makuta zitatoka wapi mwa circonstance. Mais kwa ile côté quand même ma service ziko natumika. Ndio tuna féliciter vraiment comité yote mais aussi la police yenye inasaidia kulite contre ile ma kidnapping. C'est une bonne chose. Premièrement quand mbele bale baliwaka hapa côté ya Bravo les kidnappeurs aussi mwalikuwa nenda opérer ole yaba kumuchungishaka. Donc bali mubanaka tu na wakamua na ino na kwa deuxième cas yenye bana aussi bale ba kidnappeurs vraiment tunasema merci kwa ile kazi. Alors ikiendelea vile la majorité ya bale ba kidnappeurs bataache ile kazi. Bon, tufuate kwanza le kidnappeur tusikie kama nini njoo acha ana kidnapper bilikuwa kae. Mais aseme ni crise. Donc c'est trop crise. C'est trop crise. Alors pourquoi chez wote wa kidnapper? Kuna $, dolari tuliona kwa zamani na tukapata mafra ivuka ke 5000 francs. Donc c'est trop crise. Mais njala isitutume tufanye vitu vina maana. Tusuivre huyu kidnapper mwenye tulifanya interview. Nasa tupa jina lako? Danis Bomana Despe. Kwa nini uko hapa kwenye polisi? Nijua mtoto mwe tulishimuta. Mwe tulibeba. Hebu tuelezee kwa urefu. Ilikuwaje mpaka ukakamatwa mpaka umefikishwa hapa? Mimi nilikuwa niko nyumbani. Niko kunyumba. Ni mchana inafika maduze. Nikiona dadangu hapa na bakakangu pale wanakuwa na mtoto na mimi nalala mkiti. Mimi nikebambia huyu mtoto ni wa nani? Wakiniambia huyu mtoto babake iko na franka. Uko na franka sasa si hatuwezi bakia krize na babake kwa franka na ni rafiki yake ya mama. Na wanaongea na mama. Na akiniambia na siku balishimutaka mtoto wao. Die babwana aka libasaidiaka na $200. Nikimwambia sasa tumufanye ae. Wakiniambia tumuweke kwanza na tuko naita batutumie frank. Nikimwambia sasa babaki unamuyua bia sasa ndio mimi namuyua anawakia ndosho. Anawakia ndosho na mimi sasa ninaambia tu franka na mimi nikepupa sana na mimi nikeitika. Kuitika yangu nituketia mtoto munyumba. Mtoto munyumba walimtosha kwa masomo na iko njala. Tukesema gini mtoto iko njala iko alomba chakula, twende muuzia ndazi na munaji. Tunaenda muuzia ndazi na ji ku barabara. Apre ku barabara nikikamata telefone. Niketia giva na kamata telefone wanatia mkisauti cha mubaba. Juu hao ndio walikuwa wanamjua. Kamata kisauti cha mubaba, huyu njake kwa anaongea ku telefone. Après konga ku telefone akilomba kwanza $3000. Après kulomba $3000, mtoto alifaa siku 2 kwangu kunyumba. Sali ombele $3000. Je ku telefone akisema sina makuta yoyote ya kubatumia. Mimi niko na sensa kama mtazikamata vile basi nizibatumie. Huyu na iko bezo ya desa. Iko bezo ya 1000. Mimi nikamwambia kamata ile sensa mkipenda musikule nye peke mimi bamrudishe mtoto wa watu. Bakipata tutamrudisha ase mumenda bapa na transport mimi mrudishe mtoto. Ndio vile nikuwaka na makuta sawa walizitumia mu telefoni.
mtelefone yangu. Ndio. Hii ni mara ngapi wewe? Ndio turu ya kwanza kabisa mimi naanza hii kazi, na ndio turu ya kwanza kabisa, na Mungu anisamee kwa ile matendo nilifanya na nilifanya tu kukosewa, na tu waliniambiaka ni ya makuta kabisa. Ndio turu ya kwanza. Sasa tuambie wewe walikamata namna gani na wale watoto? Tuelezee namna gani walifika. Mimi hawakunifika hako, nilikuwa nishaenda mshughuli zangu, nishaenda tafuta ya kukula tu na kwa motari. Kufika kunyumba 19h nikekutana madame na huyu walisha babeba. Walisha bakamata. Sasa mimi kufika kwangu kunyumba, ninakuya juni depose nilikuwa navyo, nikekutana mlango inafungiwa. Kwenda uliza shefu. Shefu akaniambia ombe de jour, ananiambia kombe de fois balibabeba, balikinape mtoto wa watu. Pale na shefu na mimi akelibroke, akinitia basoda kunikamata, kunitia mjipe. Ile jipe nilikutana, nikekuta huyu na bibi yangu. Na njoo nibakinileta na mimi la polisi. On va chiter dans cette émission. Ne nous demandez pas de traduire cette émission en français ou de les faire en français. Ça, c'est une émission spécialement réservée aux enfants du Goma. Batu ya Goma basikie kama aussi malalamiko yabo tunejua tunesemaka na tukonese kufanya plaidoyer ku niveau yetu kama ma média. Donc ça, c'est pour les enfants de Goma. Sophie, on va chiter avec toi dans cette émission. Kungali les dossiers à parking, mais à tout est à Léo parce que wakati ni ya kidogo. Mais semaine ya Mupia Lanza avec beaucoup de surprises. Oui, on va se concentrer sur kazi ya Mupia. Qu'est-ce que tu peux dire à la fin ya hii émission? Kumwisho tunasema merci kwanza ku gouvernement en place yenye nasaidia kukamata wale wa kidnapper parce que kidnapper batoto sita c'est pas facile. Na zile famille vraiment zilikuwa mwenketidi ya mingi. Heureusement batoto balirudia na ni bazima, c'est une bonne chose. Concernant identification ya ba motard, s'il vous plaît monsieur le maire, wangalie façon itakuwa orienté parce que sur le plan financier batu abana kitu. Alors na ile identification iba rappeler que ni kuyua motard ni wawapi, moto yake ni yake obi haiko yake na nikala mkartier gani. Donc iko identification ya kuyua source zabo mzuri juu ya kulite contre ma criminalité autre chose mu Villa Goma. Basi utiliser les stratégies zingine zilikuwa nitilizaka parce que zile azikutusaidia kupata solution sinon identification haingekuwa tena. Donc basi ma stratégie ya Mupia accenti sana kubangozi mko na fournir effort kwenye binendeka tunasema kwenye habendeka tutasema. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout à Goma accent ça dans kutufuata et on se retrouve prochainement. Mon nom est des dossiers Zingalo Mikono, donc on va en parler la semaine prochaine. Portez-vous bien.